Hi there, welcome back to my channel. Asa kalama ningthomna boybo mojang dito. Assam Sarkara Switzerlandनिफ्राय बेसेबां रां लाबोनो हाखो? Use money, don't get surprised. रां लाबोनो बोरै हाखो? रां लाबोनायनि लामाया मा? ना आसाम सरकारा लनसो लानानै फैबाय नामा? मानोना जों बयबो मिथिगौ आसाम सरकारा गोबां लन लायो. नंगौना नङा? जों मिथिखागौ, राइट? आरो BTC सरकारा मानो थाङाखै? रां लाबोनो मानो थाङाखै? No. They don't have any option like this. Okay. So, I'll try to answer all these questions today in this video. Diनै आं बेनि सोमोन्दै सावरायगोन बे भिडिअ'आव. Please keep watching. अन्नानै नायनो. आसामनि गिबि मन्त्रि Chief Minister मानगोनां श्री हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सुइजारलेन्डआव थांदोंमोन. दावस, सुइजारलेन्डनि दावसआव थांदोंमोन. बिथाङा पिकनिक जानोसो थांदोंमोन नामा? No. নমস্কাৰ মই আছো এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডৰ ডেভছত ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৰাজধানী জুৰিক আৰু জুৰিকৰ পৰা প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় আমি গাড়ী দি আহিলে ডেভছ পাওঁ আৰু এই ডেভছতে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ এনুৱেল বা বাৰ্ষিক বৈঠক হয় ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বাৰ্ষিক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীসকল আহে হেড অফ দ্য নেশ্যনছ পৃথিৱীৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতিসকল আহে আৰু পৃথিৱীৰ গোটেই বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ লগত বা যাক আমি গ্লোবেল ইকনমি বুলি কওঁ গ্লোবেল ইকনমিৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিয়ে এই সময়ছোৱাত ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বৈঠকত ভাগ ল'বলৈ ডেভছলৈ আহে World Economic Forum Annual Meet 2026 Davos 2026 बेनि आगोलाव आसामा थांखांबायमोन नामा? How many times Assam had participated in this particular meet? बेनि आगोलाव आसामा बे मिटिंआव पार्टिसिपेट खालामखांबायमोन नामा? Once, twice, thrice? অসমে কেতিয়াও ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত অহা নাছিল এইবাৰ অসমে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেভছত ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামত যোগদান কৰিছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বৈঠকত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ক'ব গ'লে এইবাৰ ৬৮খন দেশৰ হেড অফ দ্য ষ্টেটে অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি অসমে এই ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফৰামৰ বৈঠকত যোগদান কৰিছে আৰু বহুত নজনা কথা আমি শিকিবও পাৰিছো আৰু অসমৰ বিষয়েও আমি বিশ্বৰ অৰ্থনীতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিক আমি জনাব পাৰিছো For the first time, Assam government participated in the World Economic Forum Annual Meet 2026. Assamनि थाखाय बेनो गिबिसिन participation मोनदे. बेनि आगोलाव आसामा participate खालामाखै. Now, what is this meet? बे meetखौ जोङो आसामनि advantage Assam 2.0 जों रुजुनो हायो. मानोना बे meetआवबो MOU साइन खालामो. मुलुगनि दुनियानि गोबां हादोर बेंगिरि, politicians, industrialists, economists आरो policy makersफ्रा फैनानै सावरायो. बे सावरायनायनि गेजेरजों MOU बो डिल खालामो. MOU means Memorandum of Understanding. बेबायदि डिल खालामो. Last year आव Advantage Assam 2.0 आव आसाम सरकारा 5 लाख करोड़नि MOU साइन खालामदों. थिग बेबायदिनो नैबे मिटआवबो आसाम सरकारा साइन खालामनानै फैदों. What is that amount? $1
lakh crore ni MOU sign kalamdang Assam Sarkara. Huge money. Nengka michigo nama Assam ni budget 2025-2026 ni budget up besi bang. Around 2.64 lakh crores. So this is basically 1/3 of Assam budget ni deal sign kalamdang. We have concrete deal mare. This is MOU, Memorandum of Understanding. Intent. Business halaineni, business establish kalampaineni, intention. PM intent. Final deal noa. Finally, 1 lakh crore ni fry. Bisibang crore convert jai into some business because yung unose bujigan, unose mentigan. For now, let us enjoy this number 1 lakh crore ni MOU. Huge number for Assam. Alright guys, 1 lakh crore ni MOU sign kalamdeng Assam Sarkara, and it is not an easy task. 200 business leaders were doing meeting kalamdeng in 5 days from 19 January to 23rd January. It's a big task, humongous task I would say. That means 40 leaders will go every day. They were meeting. My rough estimate. Are about 35 bilateral meetings. At least 7 bilateral meetings every day on an average. Are about 20 plus country ni diplomat project meeting kalamdang. So it requires lot of effort and dedication. Nangkainya jangan Assam ni team ko sabai ko paunang you should appreciate the Assam team for this humongous task. Alright. Many on guy look, if you want to get a business, you want to get money from someone, you have to sell. Marketing kalam nangade. So Assam bungdengma. Assam is the fastest growing state in India. At least 13%, right? 13% growth rate. And in the last 6 years, 2025, seen the economic expansion of Assam is 45%. Huge number. So I have just mentioned these 2 points, selling points. There are many selling points. Alright. Dine senesei nengtang masane. Davos au thangnani Assama gauni couple ko khuligan nama. Assamni iuna sabchin jaga nama. What about Bodoland? Bodoland ni couple abu khuligan nama. Please write your comments. I will see you again in the next video. Until then, take care. Bye.